जय जगन्नाथ। आज गोटे गोटे नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आपण आ पूर्व वीडियो मोर देखिथिले बामन क्षेत्र गोटे शॉर्ट वीडियो मु पकईथि। बामन क्षेत्र आसतु आज से वीडियोटा को संपूर्ण देखिबा। एटा भी कटक ठू बहुत कम बाट 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस भितर बामन क्षेत्र। जदि आपण भुवनेश्वर आड़ू आसुचंती ताहले जस्ट काठजोड़ी ब्रिज पूर्वर डाहाण पटकू आपण उराली आड़ को गले उराली गाँव में ही से बामन क्षेत्र। मात्र गोपालपुर जो काठजोड़ी ब्रिज पूर्वर गोटे डाहाण पटकू नई कूले कूले गोटे बंध रास्तार गोटे रास्ता जाइछि। ब्रिज पाखर पाखापाखि 1.5 किलोमीटर भितर उराली क्षेत्र। सेठी मु देखिथिली ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर। एटा को बामन क्षेत्र बोली कौन कह जाउछि। बामन क्षेत्र रहस्य कौन मते जाना नहीं। जदि के जानिथिबे ताकू कमेंट माध्यम निश्चय मते टिके जनइबे। ये मंदिर बहुत सुंदर होइछि। विगत बोधे 4-5 वर्ष है ये मंदिर होइछि। 2021 रे काले मंदिर प्रतिष्ठा होता जहाँ मु तथ्य नहीं। 2021 रे काले मंदिर प्रतिष्ठा होता। आप देखिपे मंदिरटी केड़े सुंदर सुसज्जित माने कलाकृति मंदिर विभिन्न कलाकृति केड़े सुंदर देखा देखिपे। आपण भी जीवे बुलिबे निश्चित आपण खुशी ही गए प्रभु दर्शन सहित सेठी आपण बाबा कपिलेश्वर दर्शन करें। प्रभु जगन्नाथ माँ जो माँ विमला तांको दर्शन करेंगे। माँ बगला दर्शन करेंगे। सहित माँ लक्ष्मी दर्शन करेंगे। मंदिर रे जस्ट सिंहद्वार प्रवेश करू बाँ पटे अच्छा बाबा कपिलेश्वर महादेव सेठी पूजा पाँच। एपटे जोटा देखुं आप ये हूँ मंदिर थी आनंद बाजार। ये भोग सब प्रसाद सेवन सुव्यवस्था होती। मंदिर भी देखु केड़े सुंदर होती। तो मु तो कहली भुवनेश्वर आसबार रास्ता जदि कटक रु आप जाऊँगी ताले कटक रु जस्ट आप लिंक रोड रु प्रेस छक होगी एटा ही देखिपे बाबा कपिलेश्वर विग्रह। प्रेस लिंक रोड रु आप प्रेस छक पर काठजोड़ी नई पार हे तो बाँ पटे नदी बंध रास्तार किछि बाट 1-1.5 किलोमीटर जावापर उराली सेठी बामन क्षेत्र अवस्थित। आउ ये क्षेत्र रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 जन पूजा पाऊना। केवल प्रभु जगन्नाथ ही एका ही पूजा पाउछंती। तार रहस्य कौन भी मते जाना नहीं। जदि किए जानी मते दयाकरी टिके कमेंट माध्यम जनइबे। किंतु मंदिरटी बहुत सुसज्जित होइछि। सुकला निर्मित होइछि। माने इठी शिल्पी माने जेमिति कि गोटे श्रद्धा भक्ति सहित मंदिर को निर्माण करिसेंती से भली लागे। मंदिर जस्ट आपण 22 पाँच सीढ़ी चढ़ी के ऊपर को जीवे। बाँ पटरे ये देखुथिबे ये होचन माँ विमलांकर मंदिर। माँ विमला पूजा पाँच। विमलांकर डाहाण पटे ये माँ विमला दर्शन करंतु। ये होचंदी प्रभु जगन्नाथ माँ विमला ये पूजा पाँच। एपटे विमलांकर डाहाण पटे अच्छा माँ बगला। ये देखिपे आप माँ बगला ये पूजा पाँच। नवग्रह मूर्ति रही।
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରର କଳା କୃତି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ସବୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯିବେ ତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ କଟକରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାମନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ପଠାଇଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ସତରେ ସେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇଲେ କାହିଁ କେଜାଣି ଆଖିରୁ ଟିକେ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସେ। ଯାହା ହଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଥିଲୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାମନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦଧି ବାମନ ଜୀଉ, ଏଠି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଦଧି ବାମନ ଜୀଉ, ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରାଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନୀଳଚକ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ତ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟରେ ମା ବିମଳା ଆଉ ମା ବଗଳା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବାମ ପଟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇ ବାମ ପଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ବିମଳା, ମା ବଗଳା, ବାବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମନ୍ଦିର ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ସେଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।